Hay una pregunta acá, dice, la rentera me trata mal, vivo en unos apartamentos en la ciudad de Raleigh, tengo video de cómo me trata la manager de estos apartamentos donde vivo. ¿Creen que con esta evidencia puedo arreglar algunos papeles o tengo que tener un reporte de policía? En Carolina del Norte hay un bufete de abogados, siempre ayudando a la gente, luchando por sus derechos. No importa cuál sea tu caso, tampoco tu situación, siempre estarán para ayudarte y se llaman Abogados de Diener Law. Y bueno, tenemos casa llena esta mañana después de casi 3 años. Mr. Burt está con nosotros. Good morning. Hey, buenos días, my friend. Buenos días, amigo. Está también Magda con nosotros y vía telefónica está mi primo Raúl. Buenos días y bienvenidos adelante con el programa. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como saben, somos el bufete de abogados de Diener Law Abogados. Y bueno, como cada fin de semana estamos aquí presentando nuevas noticias y novedades sobre el tema del índole migratorio y cualquier otra rama por ahí que exista. Hoy tenemos obviamente aquí al abogado Burt Diener. Burt Diener, buenos días. Hey, buenos días. Hey, Raul. So let's talk about what's new in immigration right now. Y vamos de inmediato a ver qué está pasando aquí con la rama migratoria. All right, guys. So look, we know that like basically everything in the world, there's this contrast between good and bad, right? You know, basically good and evil. And I really do truly believe that, you know, a lot of the people that are against immigration, it comes from a dark place. And this week we had another federal judge in Texas basically say that the way the Biden administration is trying to approach immigration is somehow illegal, that they're not being as aggressive as they should be. And he's saying that, in essence, you need to be more aggressive. Y bueno, como menciona aquí el abogado, básicamente lo que está pasando ahorita es de que, de hecho, hay un juez que está queriendo llevar a cabo que quiera que la administración bajo Biden sea un poquito más agresiva. Ya ven que pues ahorita no se ha escuchado mucho movimiento por esa rama, no ha habido redadas, nada de eso. Entonces un juez está como queriendo empujar eso, diciendo de que pues la administración no está siendo muy agresiva. Entonces, bueno, sin mencionar también aquí, tenemos nuestras líneas abiertas al 888-888-3015, 888-888-3015. Ya tenemos agentes listos para tomar sus preguntas. Now, what that means for everybody who's out there listening is that, number one, this is supposed to take effect in 7 days. But what this means is that they're basically saying that the Biden administration's policy to not try to pick up immigrants as long as they're not like a risk to society. You know, the judge is saying, no, you can't do that. So we don't know exactly what this is going to look like, but it illustrates a major point for everybody who's listening. Is we know that there's good and bad. Immigration is going to go back and forth until we have a change. And so for those of you all who are listening right now, it's really your responsibility, your duty, not just for yourself, but for your families, that when the opportunity comes, you need to take advantage of whatever opportunities are there, even if it's just getting information, because we don't know when these people who are just haters are going to have their way. Y bueno, como menciona aquí el abogado, aquí básicamente el mensaje que le está dando a todos es, si tienen esta oportunidad, de una vez aprovechenlo, porque obviamente hay muchas personas que no quieren ver que el inmigrante siga adelante. Entonces, como tal, ahorita el mismo juez que está presionando todo esto, que está diciendo, mira, esta administración no está haciendo casi nada en contra de lo que viene contra la inmigración. Casi prácticamente está diciendo que lo que está haciendo él es ilegal, ¿sí ves? Entonces, que quizás ellos quieran o vayan a poder apretar un poquito más las tuercas por ahí. Entonces, lo que menciona el abogado es lo más prudente es explorar todas sus opciones y si existe la posibilidad de arreglar, y una vez dar seguimiento en eso. Recuerden, nuestras líneas están abiertas al 888-888-1130. So here's another kind of point. So, you know, right now I'm sitting next to Magda right here and our friend Alfredo, right? So we're in Raleigh right now. And 2 days ago I was in California. We have offices now in California. We really represent people all around the country. One of the interesting things that I saw this week is the amount of immigration fraud that's out there. The number of notarios or people that have given bad advice to people. And in California, almost every single person that comes into one of our offices, it's almost every single one if they're brand new. They've had an experience with immigration fraud. Somebody has duped them. They've tried to basically lie to them. They, you know, whether it was notarios or whatever it was. And we don't quite have that same level of challenge here in North Carolina, but it needs to be discussed, right? Because there's so much on the line. If we're talking about people, you know, trying to take advantage of whatever opportunities they have,
You just got to be really careful where you get your information from. Y bueno, como menciona aquí el abogado, de hecho eso es muy cierto. Obviamente está en cabina con mi colega Magda. Y bueno, hace un par de días aquí, él estuvo aquí en la oficina de California, y algo que notamos es mucho fraude, ¿ok? Hay personas que se hacen pasar por abogados, hay incluso hasta notarios que aplican para algo, y realmente pues el cliente no sabe qué se está llevando a cabo. Entonces aquí en Carolina quizás no se vea eso mucho o muy a menudo, pero es algo que se tiene que discutir porque existe esta posibilidad. Aquí nomás tienes como que una oportunidad, y bueno, no queremos que tú caigas en las redes de fraude o qué sé yo. Recuerda, nuestras líneas están abiertas al 888-888-3015. So my general kind of statement that I want to say to anybody out there: do you think that you may have been involved with somebody who tried to help you do immigration? You don't know actually what happened, or they promised you some type of result and it didn't happen. There's a piece of advice that we generally give to most of the clients that we meet in California that have this type of situation. If we're unclear, what we need to do is we need to get a copy of your immigration record. There's 5 agencies we reach out to, and we get a copy of everything. And the reason why this is good, it's good for a couple things. One, specifically, we don't put your address, we put ours. So the feds don't necessarily know where you're living. But number two, the big thing is a lot of times people think that bad things are on their record, but they don't exist there. Or sometimes people think, oh, this didn't happen, but they find out, it's usually not bad what we're finding out. More times than not, reality is better than they anticipate. So getting a copy of your record is an opportunity for everybody out there who's listening, who has had some type of immigration fraud, or at least wasn't told the truth, or don't know where stuff is pending. You deserve to know the truth. And the truth is, I'm gonna make this last point, Raul, the majority of people who start to get status right now, they could have done this years in advance, right? So it's something they could have done 2 years, 4 years, 10 years, 20 years ago. This entire time they had the opportunity to get status. They just didn't know any better, and that's what you deserve. You deserve to know the truth. What are my options, and how can we make this happen? Y bueno, eso es muy cierto lo que dice el abogado aquí. Básicamente todas las personas que acuden aquí a la oficina y han sido, le han hecho fraude, qué sé yo. Básicamente es lo que siempre nosotros enfocamos, lo que siempre nosotros hacemos es solicitar lo que llamamos APOYA. El APOYA es un acrónimo, representa el Freedom of Information Act, nos da toda y cualquier información que tenga indicación sobre esta persona. Y muchas de las veces en eso pues se hace como que hizo un análisis en el caso, y quizás lo que encontremos ahí no sea tan mal, ¿me entiendes? Muchas de las veces lo que encontramos ahí es cómo solucionar sus problemas. Y es algo que hemos notado al agarrar esta APOYA, básicamente que es algo que podrían haber hecho hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años o 20 años incluso. Pero le digo, la cosa es de que nada va a cambiar al menos que demos inicio en esto, ¿sí me entienden? De lo contrario, los problemas van a seguir ahí, incluso pueden atemporar. Recuerden, nuestras líneas están abiertas, 888-888-3015, 888-888-3015. Okay, now one of the things that basically doesn't change between North Carolina and California is that immigrants oftentimes are targets of crimes, okay? So we know that immigrants are targeted, and because they don't trust the police, they don't trust a lot of things, sometimes they don't report those crimes. But I'm here to tell you that, as we've said in the past, if something like that's ever happened to you and the police were called, this may be your golden ticket. This may be your opportunity to make something happen. And that being said, there are plenty of times when, once again, if we go and we look, it may be there whether you know it or not. So knowing the truth. So Magda, would you mind kind of breaking that down for everybody and adding anything else that you've seen from your experience? Of course. Acá el abogado lo que dice es que básicamente hay muchas personas, una cosa que no cambia entre California y Carolina del Norte, es que básicamente a los inmigrantes cuando son víctimas de un crimen violento, muchísimas veces no quieren llamar a la policía porque le tienen miedo, porque piensan que no va a pasar nada, de que a lo mejor me van a deportar, a lo mejor no estoy haciendo algo bien. Y eso es absolutamente correcto. Si eres víctima de crimen violento, reportar a la policía. Si pensaste que lo reportaste y no sabes, hay una manera de definitivamente investigar y hacer lo que se llama una visa U. Sabemos que la visa U es la visa que se le otorga a personas que me han sido víctimas de crimen violento. ¿Qué tienes que hacer? Pues básicamente buscar ese reporte de policía. Si no lo tienes, está bien, deja que nosotros te ayudemos a obtenerlo. Porque la visa U es extremadamente común. Hay demasiadas inmigrantes de que son target, básicamente. Hay demasiadas personas que lamentablemente son víctimas de crimen violento y ni tan siquiera se dan cuenta de que lo son. Puede ser tan violento como que, un ejemplo, una violencia doméstica, puede ser como que
hubo un tiroteo y básicamente las balas te entraron dentro de tu casa, algo así básicamente. Una vez haya reporte de policía, podemos intentar lo que es la visa U. ¿Qué tienes que hacer? Ven a la oficina de nosotros. Y como dice mi compañero Raúl, tenemos las líneas abiertas. Nuestro número de teléfono es 888-888-3015. And look, a lot of people out there who have actually tried to go down this process and haven't been successful. I challenge you, if you haven't reached out to us, to talk to us. And here's the reason why. Not everybody, when they go through this process, do the same thing to try to get the deal done. And we don't bat 1,000, right? But we, every week, get people who have tried with other people and it didn't work, and they came to us and we were able to make it happen. And Raul, would you mind explaining to people why these type of situations happen, where sometimes people are approved based on, how we explain their story? Absolutely. Sí, el motivo que, bueno, la que dice aquí el abogado es de que si ustedes se miran en una situación como tal o conocen a alguien en una situación como tal, pues comuníquense, no pierden absolutamente nada, podemos analizar su caso y explorar todas las opciones. Como menciona el abogado, hay muchas oportunidades que existen en estos reportes que quizás les puedan brindar esta ayuda. Pero como le mencionábamos anteriormente, a veces no es lo que esté en el reporte, sino cómo presentes el caso. Hay distintas maneras. Te puedo dar un ejemplo. Básicamente, hemos visto casos donde el reporte no coincide con lo que dice el cliente, porque quizás hay una barrera en el idioma o qué sé yo. Pero vuelvo y le repito, no es lo que esté en el reporte, sino cómo lo presentes. Ha habido muchas opciones, muchas veces que nosotros hemos visto que de nuevo que no coincide lo que menciona el cliente, pero es como nosotros armamos y cómo presentamos el caso, del cual les pueden brindar esta oportunidad a estas personas. Lo hemos hecho múltiples veces y es algo que hemos notado muy a menudo. Entonces, pues sí, necesitamos que se comunique con nosotros al 888-888-3015, 888-888-3015. Yeah, so, in terms of making the best of the opportunities you have, I think it's really important to basically also say that sometimes people who have been in these situations, it's uncomfortable to deal with it. Especially domestic violence situations, it's just a part of their lives people don't want to think about. And when people do give us a call, generally, just so you know, we do try to make a push for people to get mental health. We try to introduce you to people that can help you kind of talk about it and work through it, because it's one thing to put it out of your mind, but it doesn't mean it doesn't still affect you. And it's great to try to get immigration status and that kind of stuff, but there has to be some healing that's involved as well. All of us ask, why do bad things happen to good people? And that's just the way it is. But I tend to believe that everything happens for a reason, and it's our responsibility to basically try to identify how can we make this worthwhile. So Magda, I know a lot of women out there and this kind of stuff, they're almost embarrassed at times that they've gone through this. From your experience right now, what do they need to know about this process if they've been victims in the past? Acá lo que dice el abogado es que algo más común es una violencia doméstica, y cuando se trata acerca de lo que es la visa U, básicamente lo más que nosotros empujamos es una terapia psicológica, porque más allá de que pues tenga estatus, pues quien no quiere tener un estatus legal, pero básicamente lo que es la terapia psicológica te puede ayudar a superar ese momento tan horrible que pasaste. Por ejemplo, acá él me pidió el ejemplo de uno como mujer. Es bien difícil básicamente pasar por una experiencia, y solamente tú que pasaste por eso sabes exactamente cómo tú te sientes y básicamente cómo te vas a sentir por el resto de tu vida. Por eso es que nosotros siempre te decimos, fuiste a terapia, vas a ir a terapia, y tenemos esas personas que recomendarte para que entonces vayas a terapia y te ayude a superar ese momento tan horrible. Y tienes estatus, lo superaste y eres una persona muchísimo mejor, más saludable. Ya sabes que dice que si tienes tu mente saludable, tienes tu cuerpo saludable. Yeah, so, hey, look, so Raul, just kind of, before I was going to actually ask you to bring up one thing, listen, so we talk about all these things we're trying to make, there's a lot of opportunities that are out there. There are people who are married or have U.S. citizen brothers or sisters, and a lot of times they don't take status, try to take that step because oh, look, I have to wait such a long time. Well, look, if you get in line, that may actually come sooner than you think, and or the law changes and now you're already in line. So a lot of things when it comes to immigration is we have to do whatever is best, because not everything is perfect in life. And there are situations that if you have a petition pending, if you do come across getting custody of ICE, it gives us an extra leg to stay on to basically keep you here. But in your situation, Raul, when you translate that, look, not everything's perfect, right? Sometimes you apply for advanced parole and immigration drops the ball, even if you work for an immigration law firm, right, Raul?
Exactly. So, básicamente aquí lo que menciona el abogado, que existen bastantes opciones para personas, solo es cuestión de explorar cuál es la mejor ruta, ¿verdad? Entonces, incluso, como menciona, hay personas que dicen, bueno, tengo un hermano que es ciudadano, una hermana que es ciudadana, pero no me quiero esperar ese tiempo porque es bastante tiempo, y como dice el abogado, realmente, pues si no te metes en fila, pues siempre vas a estar esperando, ¿verdad? Y la cosa es de que eso puede cambiar, no sabemos, eso de pronto lo pueden acelerar, uno nunca sabe. Igual ya, quizás empezando un trámite y de pronto, no sé, yo no lo quiero hacer caer en las redes de migración o qué sé yo, pues eso nos daría una oportunidad de cómo defenderlos a ustedes. Y bueno, como todos sabemos, en migración en sí, todos somos humanos, cometemos errores, qué sé yo. Incluso en migración en particular, a veces también se le caen cosas y de pronto no pueden terminar el proceso como tal. En un ejemplo el mío, solicité un permiso para viajar, no me ha llegado en absoluto. Estamos esperando, aún así trabajando aquí con el bufete de abogados de Diener Law, y no es algo que nosotros hicimos mal ni nada de eso, sino que inmigración no ha respondido en este caso en particular. Entonces recuerden, nuestras líneas están abiertas al 888-888-3015, 888-888-3015. Recuerden, tenemos nuestros agentes listos para tomar sus llamadas. Incluso tenemos este programa donde básicamente usted marca, es completamente confidencial, le hacemos un par de preguntas en base a las respuestas que usted nos dé. El sistema puede arrojar si existe una posibilidad. Lo que hacemos, le hacemos las preguntas, usted nos responde, y bueno, si hay algo ahí que nos arroje cualquier opción que exista, nosotros le compartimos esta información, y bueno, de ahí arrancamos. Recuerden, nuestras líneas están abiertas, 888-888-3015, 888-888-3015. Okay, before we take questions, I want to kind of cover, the majority of people that we help are for immigration, but probably 1 out of 3 we help are people who have been injured at work or in accidents. And we had a recent kind of settlement as an example of how insurance companies basically treat immigrants differently. This gentleman basically was working and he stepped on a nail. And, he reported it, but it ended up getting infected. Like a lot of Hispanics, they just work through the pain, right? They hurt themselves and they just keep on going. Well, this gentleman's tough, much tougher than people who look like me. But it ended up getting infected and he had some complications. They ended up having to amputate part of his foot off of that. The insurance company, because of how they sized him up from beforehand, they saw, look, this is somebody who's probably undocumented. They only offered to give him $5,000. From the very beginning. And so we kept on pushing for him to get extra treatment or everything else, and now he just got $150,000, right? So, it's just, look, at the end of the day, if you're an immigrant, you're used to fighting, you're used to having to do whatever it takes to basically to get what you deserve in life. And so you all are out there in terms of, if you're working at a place and you've been hurt, I'm just going to tell you right now, find out what your options are, because the insurance companies and the employers are doing their damnedest to make sure that you do not get paid what you deserve. Magda, would you mind breaking that down, please? Of course. Acá lo que el abogado menciona es que en nuestra firma no solamente hacemos migración, también tenemos una rama que hacemos compensación al trabajador, perdón. Y él explica acá que tuvimos un casito de que este señor estaba trabajando y se puso en el pie con un tornillo, básicamente, y básicamente pues él lo reportó al doctor. Lamentablemente le tuvieron que amputar un dedito. Acá el abogado menciona que obviamente todos los hispanos trabajan un montón, trabajamos súper fuerte básicamente. El cliente siguió yendo al trabajo y cuando lo reportó, la aseguranza solamente le quiso dar $5,000. Y él vino donde nosotros a buscar pues, un poquito más de ayuda, y nosotros le conseguimos no solamente $5,000, pero le conseguimos $150,000 básicamente. Que básicamente acá lo que quiere decir el abogado es que pelea por tus derechos. No porque seas inmigrante significa que no tienes derechos en este país. Ven a vernos, ven a ver tus derechos, ven a saber de tus opciones. Nuestro número de teléfono es 888-888-3015. Yeah, so we have any questions, my friend? Yeah, we have some questions in here. Sí, vamos a ver, dice, ¿qué beneficios tengo con la green card? This gentleman here is asking. What benefits do I have? Oh, sorry. Go for it, Raul. What benefits do I have with the green card? All right, so we have a number of benefits. Obviously, being able to go back and from to and from the country, number one. When you have that green card, obviously it gives you a path to becoming a U.S. citizen, which has additional benefits. If you have a green card, you can actually own a firearm, right? So if you do not actually have a green card, regardless of whether you have a hunting license, you can't legally, under federal law, own a firearm.
So those of you all who have firearms and you don't have a green card or you're not a United States citizen, you're basically rolling the dice. But at the end of the day, what I would probably say that you can actually even live abroad as long as it's not extended. But that green card, for lack of better words, just gives you more options in life. Okay, so look, you know, it's a ticket to freedom. You know, you can do what you need to do when you need to do it instead of basically missing opportunities with loved one and family members. So, you know, that's our push for everybody out here. We've all made promises to ourselves, and you're more likely to break that promise to yourself than you are to somebody else. And we want to help you basically keep the promises you made to yourself so that you, and you know, at the end of the day, live life with no regrets. Magda, would you translate that? Of course. Acá lo que dice el abogado es que con la green card tú tienes se puede viajar al final del mundo básicamente. Él acá también menciona que con la residencia también puedes aportar armas, que si no tienes la residencia básicamente puedes tener tu licencia de poder ir al campo y todo eso, pero de que con la green card básicamente eso te abre demasiadas puertas, te da un poquito más de derecho y todo eso. Yeah, so, please. Okay. La siguiente pregunta, yo entré con visa de turista, esta la manda una hermana de esta persona, dice, yo entré con visa de turista y arreglé mis papeles, lo que pasa que en una de esas de mis visitas trabajé, posteé unas fotos de mi trabajo en el Facebook, fui de visita a México y al regreso a mi entrada encontraron esas fotos, me deportaron y pues ahora no sé, dice, ¿qué puede hacer mi hermana? Si el abogado podría ayudarle con ese problema. All right, so yeah, that's a tough one, right? She posted the pictures of she was working here in Facebook. Yeah, so here, I mean, this is the deal. I mean, immigration uses Facebook, right? So they, even when you're coming across the border, they'll look at people's phones, right? So you have to be careful what's in that. So from a standpoint of whether or not when you worked here, my question for her is whether or not she can get a tourist visa. It probably would be more likely, what can we do potentially to get somebody to petition for you? You know, that's probably the real path for us to be looking at, and that goes to everybody here. You know, sometimes people just give me whatever is the least I can get, and I'm like, well, why don't we get you what will give you the most options? And usually it's not that much more work. I mean, the biggest challenge that immigrants have is actually making a decision. That's the hardest part of everything, is actually deciding. And when you decide, and provided you have the right information, it tends to be pretty straightforward. Magda? Okay, so acá básicamente lo que dice el abogado es que la pregunta no es qué podemos hacer, es quién te puede hacer la petición a ti entonces. Entonces acá dice que la parte más difícil es empezar un proceso, y esa es la verdad. Tenemos muchísima gente que viene a visitarnos a la oficina y tienen esa duda de que no puedes empezar o no sé. Ya tomaste la primera parte, ya viniste acá, lo más difícil ya está. Lo después, eso es pan comido, como dicen por ahí. Perfecto. Vámonos al teléfono. La Ley, buenos días. Buenos días. Sí, su pregunta para el abogado. Oiga, disculpe, una pregunta para el abogado. Hubo un caso en que estuvo involucrada mi esposa en un tiroteo que hubo. ¿Sí? Y ella estuvo ahí presente y quería ver a ver si el abogado le podía decir si podía calificar para una visa UE. Se espantó mucho, estuvo muy alterada muchos días. Okay, this is a great question because me and Raul and Vicente were talking about that this week. So here's the deal when it comes to basically for U visas and shootings. The law is very specific. So if you, it says basically, you know, it's this whole kind of idea of basically being in harm's way, right? And so if a shooting was there and we can tell your story, that's true, that bullets were somewhere nearby in this proximity, right? Then you're in essence in the line of fire. Okay, so it's, you know, an immigration attorney's job is to tell your story as well as possible, right? That's our job. And the better you tell the story, the more likely somebody is to say, man, I want to help this person. If you do bare bones, if you're in essence just trying to be safe and just play small, people are going to miss opportunities, and we're very, very, very aware of that. So in your situation, we need to get more information, but I'm glad that you're aware that this is the case, this is the law, and the truth is that most people out here listening, either them or their family members, some of their family members have been in some type of situation. It's just the crime that basically happens in the immigrant community is way underreported, and you know, we need to do our part. Listo, lo que menciona aquí el abogado es de que en estos casos es como dice el abogado,
básicamente es cómo presentes el caso, ¿ok? Porque hay muchos detalles rodeando los hechos y necesitamos agarrar esa información. Entonces, lo que le menciona el abogado es cómo se presenta este caso, ¿ok? Porque tenemos que hacerlo ver como que ella estuvo ahí presente, que le causó daños, qué sé yo. Entonces, tenemos, en otras palabras, armar su caso de ella. Entonces, sí lo invitamos que se comunique al 888-888-3015, 888-888-3015, y así nosotros podemos pulir esos detalles y, bueno, explorar qué es exactamente lo que se puede hacer en esos casos. Ok. Gracias por su pregunta, Pri. Ok, gracias. Ándale, buen día. Hay una pregunta acá, dice, la rentera me trata mal, vivo en unos apartamentos en la ciudad de Raleigh, tengo video de cómo me trata la manager de estos apartamentos donde vivo. ¿Creen que con esta evidencia puedo arreglar algunos papeles o tengo que tener un reporte de policía? Basically, the landlord is being absolutely aggressive towards them or mean towards them. Right. They have video of that. They want to know if they could benefit from this. They have evidence and proofs of how they're being treated. Okay, so this is a really great question because this is one of the things that probably happens an awful lot that people aren't aware of. So there's this law that's basically called it's called stalking. And stalking, for lack of better words, is when people are having continued contact with you over a period of time after you've told them to stop, okay? Now, they have to have I don't want you to get ultra technical here, but there's an argument to say that the landlord would have a lawful purpose for repeated contact. But when it reaches the point of harassment, by definition, we can put it in that category. So what that means to everybody who's listening is if you've had somebody where you're living and they continue doing stuff to you when you've told them to stop, that puts you in a category of U visa, right? How many immigrants have either had a racist neighbor or somebody else or a landlord who's basically giving them a hard time and messing with them and you say stop? That right there is specifically listed in the law, and that could be your ticket, and your immediate families, everybody's ticket to not just get status, a social security number, a driver's license, but get a green card, and you could even become a citizen as a result. This is one of the most beautiful opportunities you have in immigration, because if you don't have a U.S. citizen or permanent resident family member, this can be your ticket. Listo. Lo que menciona aquí el abogado es básicamente, en estos casos existe lo que le llaman, básicamente es cuando alguien que deje de hacer lo que está haciendo en contra de ti y lo continúa haciendo, ¿ok? Eso es algo que dice, todos los que están escuchando, si han estado en una situación similar, por favor déjenos saber para ver cómo podemos ayudarles, porque esto probablemente sea, como quien dice, su oportunidad para poder beneficiarse de un alivio migratorio. Y esto no solamente para ustedes, sino también para seres queridos igual inmediatos, cónyuges e hijos que sean menores de 21 años y no estén casados. Entonces tenemos que de nuevo primero pulir esos detalles y mostrar cómo se puede ellos beneficiar en eso, porque recuerde, a veces si existe la posibilidad de que podamos solicitar esta certificación y no la dan en base a cómo nosotros presentemos el caso, de nuevo eso podría ser una opción que existe para las personas que quizás no sepan cómo a beneficiarse de ellos, ¿sí ven? Entonces sí los invitamos que se comuniquen a nuestras oficinas al 888-888-3015, 888-888-3015. Perfecto, vamos a la línea telefónica. La Ley, buenos días. Sí, buenas tardes. Buenos días, adelante con su pregunta. Lo que pasa es que yo fui testigo hace como 5 años de un robo en casa de mi vecina y llamé al policía. Pero esas personas que estaban robando me dieron a mí y después llegaron otra vez como a decirme que si yo decía quiénes fueron, que como que me iban a hacer un daño. Eran unas personas americanas morenas, pero yo llamé al policía otra vez. Ellos vinieron a mi casa a tomar declaración y fueron a la casa donde robaron la primera vez. Pero de ahí ya no supe nada, no sé, hubo reporte de policía y todo, pero no sé si pueda hacer algo con eso. Magda, what do we got? Okay, so this caller basically witnessed that her neighbor's house was being robbed. As a result, she cooperated with law enforcement, stuff like that, but then I guess the suspects saw her, and they came back to her house and basically threatened to hurt her if she were to cooperate with them anymore. After that, she really didn't hear anything from them, so she wants to know if she can benefit from this. Yeah, so there's another component to the U visa statute that's basically obstruction of justice, okay?
So even if you weren't the victim and somebody tries to prevent you from basically reporting things to the police, that specifically kind of follows up. Now, what we need to do is we need to make sure the law enforcement know that that happened. But in your situation, see, this is why I love when we get phone calls like this, because what you do is not only can we try to give you the answer, but everybody else who's listening who may have the same question, that they're going to get the answer too. So in your situation, absolutely, and this is not one of those ones I would want to let lie around. I want to make sure that, because I don't know if they actually arrested this person or not, or what, but we need to make sure that we get in contact with law enforcement so we can get this cert signed and change your life forever. But there's something right here. She says, ¿usted dice que usted le pegaron un balazo o le pegaron con algo? Seño. No, yo vi que estaban robando de la vecina unas personas. Okay. Llamé al policía, Ajá. pero ellos me dieron que yo fui para allá y ellos okay. que yo llamé al policía. Oh, pero no le agredieron ni nada. Ok, perfecto. Sí, después regresaron a agredirme. No, O sea, no me agredieron, pero me Agredirle amenazaron. verbalmente. Ok, perfecto. Adelante, Yeah. So Magda, so what was that? What was the last part? Our fellow just asked if she was physically hurt, and she said no. Yeah, so this specific situation, you don't even have to be physically hurt. Now, physically hurt makes things easier, right? But, here's one of the things, the reason why U visa statute exists to begin with is that, way back 20-some years ago when they actually created this law, it was all about trying to make sure that law enforcement had the information they need so they can make the arrests that they needed. And they would rather give people status and catch the bad guys than try to demonize immigrants and make them bad guys, right? So the truth is that in your situation, the fact that you did the right thing and somebody else tries to do it, I can only imagine that law enforcement would be incredibly motivated to try to take something happen. Magda, would you mind translating that? Absolutely. Acá primero que nada, muchísimas gracias por su pregunta, porque no solamente le estamos ayudando a usted, pero a muchísima gente que también está en la misma situación. Acá lo que dice el abogado es que si en ese momento usted cooperó con las autoridades, definitivamente tenemos una puerta. ¿Qué tiene que hacer? Venirnos a ver para poder encontrar esa puerta. Nuestro número de teléfono es 888-888-3015 y como dice el abogado, básicamente acá hay una puertita porque usted pues cooperó con las autoridades, usted llamó a la policía y aunque lamentablemente se viró para atrás básicamente, pero como quiera, usted tiene una oportunidad bien hermosa, no la deje pasar, venga con nosotros, tenemos oficinas en todos lados y como le dije, nuestro número de teléfono es 888-888-3015. Yeah, so let me just bring up two. Muchas gracias. Thank you very much. And so 2 points I want to bring up because we're running out of time. One real quick point is those of you who have U.S. citizen children out there that may have the children may have some challenges or whatever else. We had one where one's had lupus and another one, I don't remember the specific one, but we got approved deferred action where the parents actually get work authorization, okay? So sometimes you may not have somebody to apply for you, but you can get work authorization. So if you fall in one of those categories, Magda, if you don't mind, please break that down. Absolutely. Acá lo último que menciona la guapi, estamos corriendo un poquito fuera de tiempo, es que básicamente tenemos a aquellos padres que tienen hijos ciudadanos y tienen alguna enfermedad. Y aquí básicamente él dice que tuvimos un cliente que tuvo lupus y ellos, los padres fueron aprobados para lo que es la acción diferida. La acción diferida no te brinda estatus, pero por lo menos te dan permiso de trabajo para que te quedes aquí tranquilito, tengas tu social y tengas tu licencia de manejo o identificación del estado, lo que tú quieras. So, ¿qué tienes que hacer? Venir a vernos. El número de teléfono es 888-888-3015. Yes, my last point that I want to kind of weave in here really quick is that a lot of times when people are married to U.S. citizen or permanent residents, because their spouses, they don't call the police, right? There's something that happens and they don't call the police because they don't want to do anything. In those specific situations, if there have been some challenges, you may be able to apply for yourself. Last night we actually had where there was a same-sex couple, 2 gentlemen, and the gentleman who was basically undocumented, the other one was a citizen. He suffered abuse and he called us up last night. And so in that situation, we're going to be able to help that gentleman be able to petition for himself, and he doesn't have to stay in that situation. So whether you're in a man-woman relationship or same-sex, it doesn't matter. And if you're married to a U.S. citizen or permanent resident, you don't have to have their permission to get status. We can help you try to do that yourselves. Magda, please. El último punto que menciona el abogado es que cuando tienes a tu pareja, que tu pareja es ya sea residente o ciudadano y sufres violencia doméstica, ya sea física o mental, muchísimas veces pues no queremos llamar a la policía porque pues es nuestra pareja quien quiere llamar a la policía, nuestra pareja, pero existe una puerta que se llama la VAWA, que básicamente es ahí donde tú puedes obtener estatus porque tu pareja, que es, como te dije, que es o ciudadano residente, te hizo una violencia doméstica. ¿Qué tienes que hacer? Venir a vernos a la oficina.
Yeah, so, you know, hey, look, before we go, Magda's working today. Look, call us up, find out. It's free, it's confidential. You know, we've helped almost 180,000 people nationwide answer this question if they have options or not. So this is free, and this is why we're here. This is why we're on the radio to help y'all do it. Eso es correcto, acá menciona el abogado, yo estoy trabajando en la oficina de Rally, llámenos al 888-888-3015, vengan a vernos, vengan a contestar esa preguntita de si tengo opciones o no. Muchísimas gracias, familia. Thank you, Bird. En Carolina del Norte hay un buffet de abogados, siempre ayudando a la gente, luchando por sus derechos. No importa cuál sea tu caso, tampoco tus